Postoji jedna navika koja vas tiho uništava. Nije nedostatak talenta, nije manjak motivacije. To je trenutak kada sebi kažete, samo danas ću preskočiti. I svaki put kada to izgovorite, vaš mozak pamti. Sve počinje neprimjetno. Jedna mala, naizgled beznačajna odluka. Male izdaje ne izgledaju opasno, jer su pojedinačno zanemarljive. One su tihi šapat u buci svakodnevnog života, lako ih je opravdati i još lakše zaboraviti. Govorimo sebi, samo danas, ili nije velika stvar. Ali svaka od tih odluka je mikropukotina u temelju našeg samopouzdanja. Snuz dugme ujutro. Obećanje sebi da ćete jesti zdravije, prekršeno prvim komadom brze hrane. Odgoda važnog zadatka za sutra koje nikada ne dođe. Preskočen trening zbog trenutnog umora. Svaki put kada izaberemo lakši put umjesto ispravnog, mi ne varamo samo svoj raspored. Varamo osobu koja želimo postati. Možda mislite da je razlika između ustajanja na prvi alarm i ustajanja nakon trećeg snuza nebitna. U velikoj shemi života šta je 10 minuta? Ali vaš mozak ne mjeri veličinu greške. On ne kalkuliše izgubljene minute ili kalorije. On mjeri dosljednost. On je neumoljivi brojač koji bilježi samo jedno, da li ste ispunili obećanje dato samom sebi ili niste. Svaki put kada kažete uradit ću, a ne uradite, on zabilježi minus. Svaki put kada održite riječ, on zabilježi plus. To je binarni kod integriteta. Kada stalno kršite sopstvenu riječ, kada se niz minusa nastavi bez prekida, vaš unutrašnji sistem, vaše podsvjesno ja, počinje da formira zaključak. Ne logički, već osjećajno. Registruje jednu poruku koja postaje sve glasnija sa svakim novim prekršajem. Ovoj osobi se ne može vjerovati. Ne možete se osloniti na nju da će uraditi teške stvari. Ne možete računati na nju kada je najvažnije. Ta osoba ste vi. Počinjete da sumnjate u vlastitu sposobnost da se držite plana, da ostvarite ciljeve, da budete osoba kakva tvrdite da želite biti. I tada počinje tiha erozija identiteta. To nije dramatičan kolaps, već sporo, podmuklo osipanje samopoštovanja. To je osjećaj da ste prevarant u vlastitom životu, ne spolja. Svijet možda i dalje vidi istu osobu, aplaudira vašim starim uspjesima. Ali vi znate istinu. Erozija se dešava iznutra, u onom tihom prostoru između onoga što jeste i onoga što znate da biste mogli biti. I taj jaz, ispunjen prekršenim obećanjima, postaje izvor anksioznosti, nesigurnosti i dubokog unutrašnjeg nepovjerenja. Samopouzdanje nije emocija. Nije prolazno stanje koje hvatate u rijetkim trenucima sreće. To je nešto mnogo dublje, mnogo temeljnije. To je struktura, arhitektura vašeg karaktera. Zamislite ga kao mišić integriteta. Ne rađate se s njim potpuno razvijenim. Gradite ga, trenirate i jačate svakom odlukom koju donesete. Ili ga naprotiv, puštate da atrofira svakim prekršenim obećanjem datim samom sebi. Biologija iza ovoga je fascinantna. Vaš prefrontalni korteks, centar za donošenje odluka i samokontrolu, doslovno jača kada uradite ono što ste rekli da ćete uraditi. Svaki put kada ispunite obećanje, ma koliko malo bilo, ustajanje na prvi alarm, završavanje zadatka na vrijeme, odlazak na trening, vi jačate neuronske puteve odgovornosti. Ali taj isti dio mozga slabi kada pregovarate sa sobom. Onaj unutrašnji dijalog, još samo 5 minuta, počet ću sutra, ovo nije toliko važno. To nisu bezazlene misli. To su činovi unutrašnje izdaje. Svaki kompromis sa vlastitim principima je mikroudarac na vašu mentalnu stabilnost. Jedan po jedan, ti udarci erodiraju temelj vašeg samopoštovanja. Ne primijetite štetu odmah. To je kao termiti u drvenoj konstrukciji, tihi, nevidljivi, ali razarajući iznutra, sve dok se jednog dana cijela struktura ne uruši pod najmanjim pritiskom. U današnjem svijetu notifikacija i beskrajnih distrakcija, lakše je nego ikada postati pasivno neiskren. Neiskren prema svojim ciljevima, svojim vrijednostima, prema osobi koja želite postati. Svaki put kada vas notifikacija odvuče od važnog posla, vi birate tuđi prioritet umjesto svog. Ne lažete otvoreno. Rijetko ko kaže, namjerno ću sabotirati svoj uspjeh. Samo stalno odgađate. Obećate sebi da ćete čitati, ali umjesto toga scrollujete. Obećate da ćete jesti zdravo, ali naručite brzu hranu jer ste preumorni. Obećate da ćete leći na vrijeme, ali vas samo još jedna epizoda drži budnim do kasno u noć. To stvara kognitivni dug. Svako odgađanje, svako neispunjeno obećanje dodaje se na nevidljivi račun u vašem umu. Taj dug nosi kamatu u vidu anksioznosti, krivice i osjećaja neadekvatnosti. To je mentalni teret koji troši vašu dragocjenu energiju prije nego što dan uopšte i počne. Budite se već umorni, ne od nedostatka sna, već od težine svih jučerašnjih neispunjenih namjera. Vaš um je zauzet upravljanjem tim dugom,
umjesto da bude slobodan za kreativnost, rješavanje problema i istinsko življenje. Kada izgubite vjeru u sopstvenu riječ, gubite temelj. To se ne dešava preko noći. Počinje malim neispunjenim obećanjima koje dajete sebi. Sutra ću početi. Ovaj put je zaista posljednji. Svaki put kada vaša djela ne isprate vaše riječi, vi polako ali sigurno potkopavate povjerenje u jedinu osobu koja je uvijek tu, u sebe. Taj unutrašnji raskol, taj jaz između onoga što kažete da ćete uraditi i onoga što zaista uradite, stvara plodno tlo za duboke psihološke probleme. Tada dolazi sindrom uljeza. Odjednom nijedan uspjeh nije vaš. Svako postignuće je samo srećna slučajnost, greška u sistemu. Živite u stalnom strahu da će vas neko provaliti, jer duboko u sebi vi ste prvi koji ne vjeruje da zaslužujete to gdje ste. Strah od velikih odluka. Kako da donesete važnu odluku kada ne vjerujete sopstvenom prosuđivanju? Svaki izbor postaje monumentalna planina. Paraliza analizom vas drži zarobljenim u mjestu, jer je strah od pogrešnog koraka jači od želje za napretkom. Nemogućnost postavljanja granica. Ako ne poštujete sopstvenu riječ, kako možete očekivati da je drugi poštuju? Vaše ne gubi snagu. Postajete podložni tuđim zahtjevima i očekivanjima, jer nemate čvrst unutrašnji oslonac da kažete dosta. Ne možete graditi moć, uticaj, niti ispunjen život na klimavoj osnovi unutrašnjeg nepovjerenja. To je kao da pokušavate da izgradite neboder na živom pijesku. Bez unutrašnje konzistentnosti, svaki uspjeh djeluje nestabilno, privremeno i nezasluženo. Svaka pobjeda nosi sa sobom gorak ukus sumnje. I zato mnogi ljudi odustaju upravo kada su blizu proboja. Ne zato što ne mogu, već zato što su sebe ubijedili da ne zaslužuju. Teret sopstvenih prekršenih obećanja postaje pretežak i oni se povlače korak nazad u sigurnost poznatog neuspjeha, umjesto da zakorače u neizvjesnost zasluženog uspjeha. Cijena koju plaćate nije samo uspjeh koji niste ostvarili, već mir koji ste izgubili. Obnova počinje malim obećanjima, ne dramatičnim promjenama, nego mikropobjedama. Jedno malo obećanje dnevno, bez pregovora, bez racionalizacije. Smanjite obaveze, povećajte dosljednost. Cilj nije ambiciozan plan, cilj je reputacija kod samog sebe. Kada misao i akcija postanu jedno, nastaje unutrašnja moć. Tada vaša riječ postaje zakon. Samopouzdanje više nije osjećaj, postaje struktura. Ako vas je ovo potaknulo na razmišljanje, pogledajte naš novi detaljniji video o ovoj temi. Treba da znaš.